नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 21 तारीख गुरुवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकईबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक एणिकी स्टांडार्ड नथिबो पिला पास हैला पर्यंत सही क्लास रे रहिबे। पूर्व सरकार रे पास फेल व्यवस्था नथिला, वर्तमान रो सरकार रे पास फेल व्यवस्था रखा जायछि। पिला क्लास रे फेल हेले पुनर्बार किछि दिन भितरे परीक्षा देई पास करबाको पड़िबो। पास हैला परे से उपरस्थ श्रेणी को जीवे बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। विगत दिन रे राज्यर शिक्षा व्यवस्था रे पास फेल नथिला, फलरे पिला कौन शिखिले ताहा जना पड़ु नथिला। मात्र एबे सरकार शिक्षा व्यवस्था रे परिवर्तन करिसंती। पास फेल लागू परे पिलारो स्टैंडर्ड जना पड़िबो। या सहित शिक्षक माननकु गणशिक्षा मंत्री अपील करिसंती जे सेमाने पाठ पढ़ारे अवहेला करंतु नाही। पिला जेपरी सरकारी स्कूल रे पाठ पढ़िया पई आग्रह प्रकाश करिवे सेति पई सरकार एसबू व्यवस्था करुछंती बोली मंत्री कहिसंती। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करे नाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर, राज्य रे धीरे धीरे दुर्बल हेउछि अवपात। दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा उपरे थिबा एही अवपात पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी क्रमशः दुर्बल हेउछि। अवपात दुर्बल रहिबा सत्ते किछि स्थान रे वर्षा जारी रहिबो। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार 23 तारीख जाए उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे अधिक वर्षा संभावना अछि। आज केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बालेश्वर रे अधिक वर्षा संभावना अछि बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे समुद्र भितरकू माछ धरिबाकू जिबा पई बारण करा जायछि। समुद्र भितरे थिबा मत्स्यजीवी को कूलकू फेरी आसिबा पई निवेदन करा जायछि। परवर्ती खबर, संसद रे विरोधीଙ୍କ प्रबल हंगामा भितरे आगत हला 3टी बिल। लोकसभा रे 3टी संशोधन बिल को आगत करिसंती केंद्र गृह मंत्री अमित शाह। 130तम संविधान संशोधन बिल 2025 आगत, केंद्र शासित अंचल सरकार संशोधन बिल 2025 आगत एवं जम्मू काश्मीर पुनर्गठन बिल 2025 आगत करिसंती अमित शाह। 3टी बिल आगत करिया परे बिल गुडी को जेपीसी को पठाइबा को शाह प्रस्ताव देइथिले। ते बिल आगत बेले विरोधीଙ୍କ उपरे वर्षी शाह कहिसंती, मु जेतेबेले मिछ मामला रे जेल जाइथिली सेतेबेले नैतिकता दृष्टिरू पदरू इस्तीफा देइथिली। आमे ते निर्लज्ज नहु। मु चाहूची नैतिकतार मूल्य वृद्धि पाऊ। जेउ नेता मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपराधिक मामला रे 30 दिन रु अधिक जेल जाइथिले तांको पद जीवो। 3टी बिल आगत बेले विरोधी हल्ला करथिले। गृह को 3टा जाए मुलतवी रखा जाइथिला। तेबे दागी नेतांको पाने देबाको एवं सेमानंको पदर अपव्यवहार को नै बिल आगत होईछि। बिल रो प्रावधान अनुसार एणिकी नेता हुअन्तु कि मंत्री बा हुअन्तु मुख्यमंत्री कि प्रधानमंत्री अपराध रे लिप्त थिले किंबा अपराधिक मामला रे मासेरु अधिक जेल जाइथिले सेमानंको निस्तार दिया जीवनी। जेल रे थिले भी सेमानंको पद सेमिति सुरक्षित रहिबोनी। एणिकी जेल रे मासेरु अधिक रहिले सेमानंको पदवी विपद रे पड़िबो। सेमानंको सेमानंको पद हराइबाकू पड़िबो। 30 दिन रु अधिक जेल रे रहिले जीवो सेमानंको आसन। जदि नेता 30 दिन रु अधिक जेल रे रहुचंती किंबा सेमानंको अति कम रे 5 वर्ष जेल दंड हुए ताहले सही नेतांको तांको पदरू बहिष्कार करा जिवो। दिल्लीर पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 मास एवं तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 2 मास जेल रे रहिथिले भी निज पदरू इस्तीफा देई नथिले। बोधहुए एही घटनारू बिल रे संशोधन आनिबार आइडिया मिली थाई पारे बोली कुहा जाउछि। परवर्ती खबर, महिला और शिशु सुरक्षा को नहीं सरकार को बड़ पदक्षेप। प्रति पंचायत रे नियुक्ति हेबे पारा लीगल वॉलंटियर। एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती। कौनसी महिला विरोधी अपराध हेले पीड़ितांको प्रारंभिक न्यायिका सहायता करिवे पारा लीगल वॉलंटियर। एने महिला और शिशु विकास विभाग सह आईन विभाग बैठक करिछि। गत मंगलवार उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडाଙ୍କ अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे एने आलोचना होईछि। बैठक रे आईन मंत्री लीगल सर्विस अथॉरिटी रो अधिकारी उपस्थित थिले। कौनसी महिला असुविधार सम्मुखीन, निर्यातना किंबा घरोई हिंसार शिकार हेले प्रारंभिक भावे पारा लीगल वॉलंटियर को जणाइबे। न्यायिक दिग नै वॉलंटियर तांको सहायता करिवे। समस्या को थाना एवं कोर्ट पर्यंत पहुंचाइबे। आगामी दिन रे एही कार्यक्रम रे पंचायत राज एवं एससी एसटी विभाग को जोड़ा जिवो बोली आईन मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, शिल्प विकास को गुरुत्व दे मोट 4000
6,515 କୋଟି ଟଙ୍କାର 19ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 139ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 8,200ରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ରୁଷରୁ ନିରନ୍ତର ତେଲ କିଣୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ରୁଷ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ତେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ 5% ରିହାତି ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତରେ ରୁଷର ଉପ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଏଭେଞ୍ଜି ଗ୍ରିଭା କହିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ରୁଷ ସଂଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ଉପରେ 5% ରିହାତି ମିଳିବ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ଆଧାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଗ୍ରିଭା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ତରର ତେଲ ଆମଦାନୀ ଜାରି ରଖିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରିହାତି ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନୀତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଓ ବିଧାୟକମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୁଧବାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନବୀନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନବୀନ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନବୀନ ନିବାସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରେ ସେ ସୋମ ଅଲ୍ଟିମେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ନେଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର କେତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ବିଲ୍ 2025। ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବେଟିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନଲାଇନ ଟଙ୍କା ଖେଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଇ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରିତ ଖେଳ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତିଗତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସଂଗଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଗେମିଂକୁ ଏକ ଖେଳ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଭାଷା ଇ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଅନଲାଇନ ଜୁଆ ଶୈଳୀରେ ଖେଳଠାରୁ ପୃଥକ କରେ, ଯାହାକୁ ବିଲ୍ ମନି ଗେମ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଏପରି ଶୀର୍ଷକ ଯେଉଁଠାରେ ନଗଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ବାଜିରେ ଥାଏ। ଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପରି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କଠୋର କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ନୂତନ ବିଲ୍ ସଞ୍ଚରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ସେହି ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ହାତ ଗଣତି ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏନ୍ଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ
ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କୁ शुभेच्छा जणाइबा सह सम्मानित करथिले। गतकाली सीपी राधाकृष्णन नामांकन भरिबा समय 20 जन प्रस्तावक एवं 20 जन समर्थकों समेत प्राय 160 सदस्य उपस्थित थिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य प्रस्तावक होइछन्ति। राधाकृष्णन नामांकन दाखल करिबा समय एनडीए रो एकता देखिबाकू मिलिछि। परवर्ती खबर गत 17 तारिख दिन बुगुड़ा वनांचल अधिकारी प्रदीप कुमार मिश्र जने काठ माफियाଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖନ ତଦନ୍ତ ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ବିଶ୍ୱନାଥ ନୀଳାନଭର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ନିଲମ୍ବିତ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭଞ୍ଜନଗର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସିକା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବୁଗୁଡ଼ା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। परवर्ती खबर दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आक्रमण घटना रे सामना को आसिला बड़ सत। कहीं दिल्ली मुख्यमंत्री को सख्त चापुड़ा मारिला आक्रमणकारी। जनशुणाणी बेले कहीं हठात रेखा को माड़ मारिला। निज संपर्कियों को जेल रु मुकळेबा को अभियुक्त एमिति करिथिबा प्रथमे कुहा जाउथबा बेले एबे सामना को आसीछि बड़ सत। मुख्यमंत्री को आक्रमण पछरे अभियुक्तर रहिछि कुकुर प्रेम। कुकुरों को कहीं दिल्ली एनसीआर रास्तारो हटा जीव से नहीं रागरे मुख्यमंत्री को आक्रमण करिछि गुजरात राजकोट 41 वर्षर युवक राजेश खेमजी। राजेश मानसिक विकारग्रस्त थिबा बेले से भारी कुकुर प्रेमी। कुकुरों प्रति एभली निष्पत्ति शुणी से एमिति करथिबा तांको मां कहिसंती। ते पुओ को क्षमा करदेबाकू आक्रमणकारीर मां दिल्ली मुख्यमंत्री को नेहुरा होइथिबा बेले राजेश जणे रिक्शा चालक बोली जणा पड़िछि। राजेशर मां भानुदेवी कहिसंती मो पुओ कुकुरों को भारी भल पाए बोली रागरे एमिति करिछि। आमे गरीब लोक मु मुख्यमंत्री को निवेदन करछि मो पुओ को क्षमा कर दियंतु। पुओ मोर महादेवंको भक्त। से उज्जयिनी जाइथिबा कहि घरु बाहरी जाइथिला। से मासरे अति कमरे थरे सेठाकू जाई। से उज्जयिनीरु दिल्ली केतेबेले गला आमे जानिनु। ता बापा तांकु फोन करी पचारिथिले केबे फेरिबो बोली से कहिथिला जे कुकुर मानकर विषय रे किछि कथा हेबाकू से दिल्ली रे अछि। या कहबा परे से फोन काटी देइथिला। सोशल मीडिया रे दिल्ली रे कुकुर माननकू नहीं जाउथबार एक वीडियो देखिबा परे से उत्तेजित हो जाइथिला। परवर्ती खबर नितेश तिवारी को निर्देशित फिल्म रामायण भारतीय सिनेमार सबुठारो भव्य प्रकल्प मध्यरु गोटिए। एही चलचित्र रे पूर्वरु अनेक चमत्कार कलाकार अछंती जेउथिरे रणबीर कपूर भगवान राम एवं साई पल्लवी सीता एवं यश रावण भूमिका रे अछंती। या व्यतीत एक सांप्रतिक रिपोर्ट जना पड़िछि जे मेगास्टार अमिताभ बच्चन मध्य एही महान चलचित्र रे एक अविच्छेद अंश हेबे। केवल एक चरित्र भावे नुहे बरं एहार कथक बा कथावाचक भावरे मध्य। रणबीर कपूर को बहु प्रतीक्षित फिल्म रामायण को नहीं सिने प्रेमी मध्य उत्कंठा बढ़िबारे लागिछि। निर्देशक नितेश तिवारी को एही फिल्म रो प्रथम भागर शूटिंग शेष होईछि। सूचना अनुसार फिल्म रे सुग्रीवों चरित्र पई जणे दक्ष अभिनेता को चयन करा जाइथिबा बेले बॉलीवुड रो महानायक अमिताभ बच्चन जटायु चरित्र रे निजर स्वर देवे। ए फिल्म टी दुईटी भागरे मुक्ति लाभ करिवो। प्रथम भाग 2026 दीपावली रे एवं द्वितीय भाग 2027 दीपावली रे रिलीज हेबार योजना रहिछि। रणबीर कपूर फिल्म रो प्रथम भागर शूटिंग शेष करि सारिथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आर्थिक वर्ष बजेट को 5 मास बीती गलानी। बजेट बढ़िछि हेले खर्च करि पारु नाहंती विभाग। एजाए 7 विभागर खर्च संतोषजनक होइनी। चलित मास 11 रु 13 तारिख जाए उन्नयन कमिशन अनु गर्ग अध्यक्षतार बजेट खर्च समीक्षा होइतिला। एही समय 7 विभागर खर्च नैराश्यजनक थिबा दर्शा जाइछि। नगर उन्नयन विभाग, वाणिज्य परिवहन विभाग, शक्ति विभाग, उच्च शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, संख्या लघु और पछुआ वर्ग, ग्राम उन्नयन विभागर खर्च निरुत्साहजनक रहिछि। तेबे महिला और शिशु कल्याण विभागर बजेट खर्च उत्साहजनक रहिछि।
मुख्यमंत्री सबु विभाग को खर्च बढ़ाइबाकू निर्देश देइछन्ति। मुख्य शासन सचिव भी सचिव स्तरीय बैठक में बारंबार तागिद करथिले खर्च करबाकू ता सत्ते किछि प्रमुख विभागर बजेट टंकाए जाए खर्च होई नथिबारु सरकारक योजनार लक्ष्य पूरण होई पारु नाही। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे उच्च मानर शहरी भित्तिभूमि स्थापन को आहुरी जोरदार करा जाइछि। बुधवार सुवर्णा जुअंगर अधिकारी माने गृह और शहरी विकास विभागर प्रमुख सचिव उषा पाढ़ीଙ୍କ सह आलोचना करिसेंति। आलोचना रे शहरी भित्तिभूमि और परिचालित सेवा उपरे गुरुत्व दिया जायतिला, विशेष करी महत्वाकांक्षी भुवनेश्वर नुआ शहर प्रकल्प उपरे। सुवर्णा जुरंग दक्षिण एशियार मुख्य कार्यनिर्वाही अविनाश मिश्र और आंचलिक निर्देशक अभिषेक मल्होत्रा खारबल भुवन में पढ़ीଙ୍କୁ भेटी प्रकल्पर अग्रगति समीक्षा करिसेंति। ओडिशा सरकार प्रस्तावित नुआ शहर पाई प्राय 338.436 हेक्टर जमी चिन्हट करिसेंति। प्रकल्पर धारणा पत्र गृह और शहरी व्यापार मंत्रालय MOHUA अधीन रे शहरी चैलेंज पांठी को पेश करा जिवो।